हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुमचं सगळी बरं आहे ना चा बीन पिली हां तर चा बीन काय पिली ना आता उठून शॉपाचे येयला शॉप ओपन केला आणि हां ते कच्ची बीन येऊन बसला होते ते आता येऊन बसला कच्ची हो कच्ची चई आज न्हीद मातच हिंग सारको तर साक दिलो आहा तेका बऱ्या पडटा थिंग न्हीदपा आणि पावस बीन सानो हा हाज्यो बीन चय सारको आज येतो आसतलो तितू मोबायलात जितू कोणाचा काळोख जालो आहा ता मुखायल्यान हो आनी कोणागे पेट येना आहा हिंग आतां शॉपाचेर सो रेफिना ती बीन सगळे न्हिदून आहाय कोण उठल न्हय हांव बेगीन उठून शॉपाचेर येयला 6:30 जालें 6:30 ओपन केला शॉप आज शॉपाचेर बसता गिरायक मातशें करता आज सामना आज मंडे न्हू सामना गाडी बीन येताय जायत्यो सगळे च्या बीन पिलो डॅडी येयल्लो शॉपाचेर हाँ चा बीन पिलो आनी आज बाजारां वयता मातशें शॉपा सामान हाडपा लागून आनी ते रेफिना कोंब्या हावड घेवन येयला हावड घात तें वत गांदलाय चोय गो सकयल गायलाय तेंक सोडलाय न्हू सोडपा लागून वयता आनी ते चोय रेबीट फीड बीन गायल तेंकां आनी म्हाका गायला धांवपा लागून आतां चोय ते कलरचं एक कैसे जाता म्हाका सांगाय ओके ते बीन आहाय ते बगडा कितें गो कितें जालें कितें जालें ये यो ते बोवाळ मातायचे कितें करून ती सगळीं काल निवड केलो तें गेलें ते बूच ना म्हण आख्खो कचरो जाता आतां मातशें बूस बीन सोवपा जाय खंय मेळटा जाल्यार आनी घालपा जाय चड कचरो जाता ती आखताय न्हू बूस आसा जाल्यार तितूंत मातशें सोप जाता आनी म्हाका कमेंट वचनाय तेका लागून जायत जाल्यार म्हणटा कमेंट रिप्लाय करना म्हण कमेंट जाय न्हय म्हगेले खबर ना कितें जालें तें चॅक करपा जाय कमेंट वचनाय सो तेका लागून सॉरी म्हणटा कमेंटार रिप्लाय करनाय म्हणटा तुमी कमेंट वचनाय कमेंट केलें जाल्यार मागीर सगळ्यांक रिप्लाय करतलो ओके आनी थंय सगळीं खावपा लागल ते हावळ चय घान दिलो न्हू आतां एक चय कितें करता ती बित्त्यांक सोड जाल्या आनी हे बीन चोय आहाय तेंक चोय ते चोय तेंकां हावळ गायलो आहा एप्पल बीन कट करून गायल्ले काल न्हू आतां ते मागीर घालपा जाय आनी मागीर आतां मातशें बाजारांत वचून सामान घेवन येता शॉपाचें सामान कितें ना तें वचून ओके तर मागीर मेळटा तुमकां सगळें चोय सामान बीन घेवन येयला आतां बिस्कीट बीन कवर जाल्ले तें पीठ बीन कवर जाल्लें घेयलां तें बॉर्नविटा घेयलां आनी तें पीठ आनी साकर बीन आहा चोय हिंगा ते टोस्ट बीन नासले न्हू टोस्ट बीन घेयलाय ते सगळें मागीर मेळटा तुमकां ओके सगळें तें सॉफ्ट ड्रिंक बीन येयलां सॉफ्ट ड्रिंक घेयला ड्यू पेप्सी ते स्टिंग बीन घेयला आतां सो आतां एक जालें आनी हांव बीन वयतात घरा ओके घराक वचून मागीर जेयता बीन तें बोकडां बीन कांय भायर काडना आवड बीन कांय हाडना आतां बरें मातशें आतां पावस येवन गेलो आतां तेंक बीन भोंवपाक जाल्यार पावस नाजाल्यार मागीर सांजे चयता गेसतात तें आनी मारगांव वचपा जाय आसलें आनी कितें हाडपा सो कितें आसता तें चयता आनी तुमकां सांगता ओके मागीर चल सगळेंच हें जैन बीन हांव आनी रेफिना भायर सुद्दां मारगांव हेजें मातशें थिंग काम आसलें कितें ऑर्डर दिलें येयलें जाल्यार खबर ना सो वचून चयता येयलें जाल्यार ओके भायर सुद्दां येता सगळेंच आतां मारगांव पावलो येता तो पावस लागलो बायक घेवन येयलो न्हू पावस लागलो मातशें बरें रावन येयलो 2-3 फावट पावस येयलो दुसरें आहलो म्हणून बरें जालें सारकें आहलो थंय बर्ड्स बीन आहाय सो आज कितें व्हरपा तें खबर ना बट मागीर दाखयता तुमकां ओके थंय सो कितें जाय तें घेताय आनी मागीर व्हरपाक तुमगे हेच कराय कितें गेलें तें ओके चल बरें चोय पावलो घरा कितें जाय तें घेवन येयलां थंय रेफिना आनी कितें थंय फिल्टर एअर पंप घेवन येयला आनी थंय केज घेवन येयला जायना एप्पल बीन घेवन येयला तेम घालपा लागून आनी थंय पेट्रोलांचंय आहा थंय
आतां वयता ती केज हाड आनी ती केज की आतां एसेंबल करपा जाय सो तुमकां दाखयता सो तुमकां दाखयता आनी आतां पयलीं दुकरां हावड बीन घाता बोकडां बीन खावपा जाय बट पावस येता खबर ना पावस येवन गेलो म्हणटा तेंकां खावपाक येतलो ओके चोयता कितना सुद्दां जामा देडीन हाडून घायल तेंकां म्हणून पोट भरलेलें आहा तरी पासून मातशें भोंवणा पावरपा जाय तेमकां चोयता कशें जाता तें बट पयलीं तें दुकरां हावड करून येता मागीर ती केज एसेंबल करून दाखयता तुमकां ओके चल बरें मागीर मेळटा कितें जालें कितें जालें आं चिकोल कोल मरे तुमी हळशीक कोल्या भितर घाता हावड घाता आतां हय घाता थंय कसो बोड मात पालगेन येयला तेंकां काल हाडलेलो न्हू तो घातात तेंकां थंय देखते कितें करता चोय पाल घायल तेंकां चोय हाताय चोय तें भिता आजून सो हाता वर बिंदास सारको रेबिटांकूय लागून थोडोसो गेलो चोय फोन घात तेंकां आतां पावस येयलो धांवता बेग बेगीन चोय पान खावपा लागले घायल तेंकां आतां बरें आहाय तेगेनी बरें मगड आहाय चोय बोगले ते अच्छा स्टेरोन ओपन कोता केज कितें हाडलें सांग मुगो तेंकां सरप्राईज सरप्राईज ओके बरें ओके सरप्राईज ती सांगतली कमेंट करून सो केजी थंय तुमकां कट जाल्यार म्हाका सांगाय मागीर ओके कोणाको आहाय जाल्यार कटले चोय सगळें सामान हें चोय कितें कळत तुमकां सांगपा जायना
फॅन आमचं कितें फॅन न्हू फॅन वारें ना व्हिडिओ थंय चोयलो न्ही रे तुका खबर आसतलो जालें जालो सो रेडी जालो ते तुमचं कितें कट जाल्यार म्हाका सांगाय ओके आतां तूं तो पेट घाता तुम कमेंट करून सांगाय कितें आसता तें कित्या लागून तें ओके पेट हाल दाखयतली तुम गॅस करून सांगाय सगळेच केज कंप्लीट आख्खी फुल सगळ्या फिडर बीन लायला उदकाचो आनी चोय तुम खबर आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा ओके कितें सो आतां तेंक तितू भितर आमगे पेट्स घातात भितर ओके सो थंय येयलो टाक्याचो बोवाळ घाताय थंय आनी चोय तेंक आवड गायलो ती कशी खाता कोंबी खाता चोय कितें करून खाताय ती तेंका हांवें जालो तो एकल्या फूल जावन बसून आहा ताका हात थिंगा आहा कितें जाय रे चल या चल चल या होय चल या चोय बाळ मातशें कितें तें घेवन वयता आतां खावपा लागून थिंगा खायना काय आज पावसाला भायर काडूना पावस येता वयत न्हू आज चोय ये
सगळेच आणि ते आतां मातशें भायरूय बांदलाय तेंकां कांय नेलाय ती तरी पासून आतां भायर बांदलो आसलो म्हण हिंगा बांदला पाल बांदलो आहा न्हू ताका लागून मातशें थिंगा तेमकां आतां हेचो कोंबी बीन वयर बसून आहाय ते हे सायडीन भोंवताय सो आतां वयता शॉपाचेर वयता मागीर च्या बीन पिवपा जाय न्हू शॉपाचेर वयता ओके थँक्स बरें बसून आहाय आतां तेमी एप्पल गेलो आसता रे पिनून कितें जालें कितें जालें रे हां सगळेच आज शॉप बंद करता आज मातशें हिंग थिंग भोंवन टायर्ड जाला आनी आतां पावसूय येवपा लागलो वयता शॉप बंद घालचे हिमांशू रामा आनी सुदाम बीन आसलेलो गेलो आसतलो आतां वयता शॉप बंद करता ओके सो आय होप की म्हाजो ब्लॉग लायक जाला तो ब्लॉग लायक जाला कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टिल देन टेक केअर बाय बाय गायज